କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସେ ନାରଜୀ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଲା ନାଚ କରି ଆସିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ତାକୁ ନା ବୋହୂ କରିବ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତି ନା ତୁ ଯେଉଁ ପରିକା କଥା କହୁଛୁ ତତେ କିଏ ବାବା এই ঝিଅটা ବାହା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଆଚରଣ ଅଛି ତୋର ତୁ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବାହା ହେଇନି କାଲି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଦେଲୁ କାଲୁଲେ ନି କହିବୁ ନାହିଁ କାଲ ଗ୍ୟାସରେ ଡରିଆ ଯିବାର ଅଛି ନି କହିବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଏ ତତେ ବହୁଲି କଲେ କା ହବା ଉଧରି ଆଜି ଆଚ୍ଛା ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞା ପୁରସ୍କାର କରିଥାଏ ସେଇପରି ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ସାତ ଜନ୍ମ ଦେୟ ବିବାହ ହେବ ନର୍କରେ ପଡିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇ ତ ଗଲା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହବନି ଧନ ଶୁଣିଛ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷେ ସମାନ এই ସଂସାରରେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନୁହଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧନ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି आगु कान कहले छले ଆମର ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି କଲା ବୋଲି କଥା ନୁହଁ ତୁମେ आगु ତ ଆଜ୍ଞା ମହାନ ମସ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଏ ହରବର ହଉଛ ତୁମେ କେତେବେଳେ କାଣା ପଡବା କି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଧରି ଆଚ୍ଛା ଧରି ଆଚ୍ଛା ଧରି ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପକ୍ଷେ ସମାନ ତମେ କହୁଛ ଯାଇକି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ପଇସା କମିକି ଆଣିଛ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦଉଛ ନାଇଁ ତମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ସଂସାରରେ ବଡ এই কথা নহ তুমি বড় নহ উভয় পক্ষে সমান তোমার স্ত্রী বি বড় নহ তুমি মধ্য বড় নহ মূর্খ সেই কথা কুহনি আচ্ছা ধরি তেণুকরি দুহে দুহিঙ্কর সম্মান দেলে দুহে দুহিঙ্কর সেবা কলে সে ভোগ সংসার করবে ধନରେ লক্ষ্ମী পুରାଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଯିଏକି ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ନାରୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ସେଇ ନାରୀଟା କିଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ତମେ ଜଣେ ତେଣୁକରି ଧନରେ এই নারী সমাজକୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମ୍ମାନ କରିବ ସେ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବେ ତେଣୁକରି ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେବା କରିବ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନାରୀଙ୍କର ସେବା କରିବେ सुनो तो कंका सबे सभा करबे सुनो तो हां कहो गुरु बाबा माने जल्दी जल्दी बुरेला बनाबो सेवा करबे मैं कहिला तू कोन सेवा करू मत स्त्री रो मैं कहिला मुझे हाथे लगी धन समस्त नारी आती होछंती लक्ष्मी आ समस्त बाबा जे क्या हम सब कथा कहते गुरु क्या रे मैं प्रमाण देबी के नारी आती होछंती लक्ष्मी आमे भी प्रमाण देबो सब बाबा माने विष्णु वाली करी हां सब मां माने यदि लक्ष्मी माने हम पाटी जो तुम दुई जण अछ हां तो कहिला अनुसार तू विष्णु हे हो कि नहीं हो तुम्हें लोहा की क्या है हाथ के पिट जो आया सब अब छाड़ी भी एमती ओइ पर से कथा कहली तू कोन विष्णु पूरा विष्णु है ए बहन प्रमाण दो छो सुनो ए बहन विष्णु केंदा दिसो कलिया दिसो उजला के उठा कलिया अरे तू विष्णु आज्ञा भगवान को वर्ण हला कोला तोर वर्ण हला कोला ता बोली कोन विष्णु हो कलर मैचिंग हला माने तो विष्णु होगा आज्ञा कोई जुगरे मां लक्ष्मी को सम्मान करथिले नारायण से कथा छाड़ हां तू तो प्रत्येक दिन प्रभात में जो नारी को असम्मान करछो तू कोन विष्णु है तू गेला कथा बात से মই केवे असम्मान करी मारो मु देखि छी तू पर नारी ग्राम हम ग्राम तोर गां हां मु कोन तो कथा जानि बनी तू केमिति चलु छ कोन खाउ छ कोन बोलु छ कोन जानि नहीं कहो एता कथा बात करू छाड़ी भी केल का रोशनी है बाबू लोग नहीं ई माने कहि देबे हे पिला गुटे एंत से पटिटा बोल अच्छा धन हां आज्ञा जेते बेले मानवसा गुरुवार पड़थिला हां पड़थिला ना पड़थिला मानवसा गुरुवार कोन हुए